Felix Foundation Baltistan was registered in 2000. Since its establishment, Felix Foundation had been contributing in Machlu Valley. Initially, this NGO was started as climbing school, but later on, its scope increased to not only non-formal education to formal education in the valley, but also in skillful education like handicrafting, stitching, and many more. Munawar Public School is one of the most prominent and beneficial projects of this NGO for community. In 2019, the Corona time, funding for this NGO was stopped. Rumors started to separate in the community saying the school would be closed, and it was assumed that people can withdraw their children. Meanwhile, Ekra Fund and other donor agencies and individuals came forward, and strength of the students not only remains sustained but also seems increased. Shamsher Ali, the CEO of the Felix Foundation, seeming appreciate openly. मैं असमार हुसैन बलोच साहब और उनके जो टीम हैं इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा की कसम हर हफ्ता हर महीने में कम से कम 40-50 हज़ार रुपये खोंगे पता मत पिन स्वीन दरबी मिन मुख्तलिफ नामों से हमारे पास पैसे आ रहे, तो इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद एक हमारे पास और मोहसिन हैं एकरा फंड, जीएम साहब, बशीर साहब और उनके जो रुफ़क़ा हैं, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनके भी जो एक हमें टेक्निकल और साथ में फाइनेंशियल ये मदद जो है हमारे साथ है, और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ उनका जो मदद है ये हमारे साथ रहेंगे। आपके सामने है पानी का प्रोजेक्ट, इधर आपके सामने वो वाटर जो टैंक है, ये इधर का जो टैंक है, इसके अलावा बहुत से काम इनके मेहरबानी से हमें इनायत हो रहे हैं। आगा साहब को भी पता है, खाड़ी में भी इनके मदद है, बलेगोंड में भी इनके मदद है, इधर से इसी बहाने से हर स्कूल में इनके मदद हमारे साथ शामिल हैं। तो ये इस फिलिक्स फाउंडेशन की एक मेहरबानी है। Initially, this NGO was climbing school. According to the available data, the idea of the climbing school was brought by Ibrahim Rustam in 1997, one of the founding member of the Felix Foundation. Shamsher Ali calls him a real hero of the region for thinking always for education. और इसके बाद फिलिक्स फाउंडेशन हमारे रुस्तम भाई है, अनपढ़ ज़रूर है लेकिन खुदा की कसम चंद तालीम याफ्ता लोगों की जहनियत से इसका जहन 1000 गुना बेहतर है। इसका जहन किसी को कम करने की, किसी की तालीम को ख़त्म करने की नहीं, बल्कि किसी के बच्चे को तालीम दिलाने के खातिर इसका कदम फिरते हैं। तो मैं सलाम करता हूँ ऐसे लोगों को। Shamsher Ali again motivates to poor students for taking admission by assuring to free their school fees and help their educational expenditures. एक दही फ्रिज की माती मेरा से फ्रूज लो, मैंने बानूर साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, प्रिंसिपल साहब से, यूसुफ साहब से मैं गुजारिश करूँगा, इस बच्चे के अगर फ़ीस मुआफ़ है तो ठीक, अगर मुआफ़ नहीं है तो हमें ऐसे बच्चों की ज़रूरत है। इसके आप फ़ीसें और इसके अगर तालीम में, अगर इसको किताब में कोई मसाइल हो तो आपने देना है, ये मैं दूंगा, फिलिक्स फाउंडेशन देंगे। इसके अलावा कोई ऐसा वालिदैन आप ये जहन में रखें यार मेरे पास पैसा नहीं जिसकी वजह से मेरा तालीम मुतासिर है, ना खुदा शाहिद हो ना गोपान फिलिक्स फाउंडेशन आपके पास मौजूद है। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आपके फीसें जो है सुईयत पिन्ना कई ऐसे मैं आप लोगों को बता दूंगा कि
کئی گھر مختلف قسم کے مسائل کا شکار ہوئے ہیں، ان کے والدین کے ساتھ کوئی ایشو ہوا، اسی دن سے میں نے یہاں فیلکس فاؤنڈیشن میں جو تعلیم پڑھ رہے ہیں ان بچوں کی میں نے فیس معاف کیا ہے، اور اب بھی جن کو کوئی ایشو ہو، خدا کی قسم آپ نے فیس کوئی دینا نہیں ہے، بلکہ آپ آ کے مجھے بتا دیں، میں فیس کے علاوہ آپ لوگوں کی کتابوں کا پیسہ بھی دے دیں گے. دوئی بالا کئی ٹیچر نائدی کے نا پینشن چیت کھوں شارگون 5 جس کی وجہ سے جاتے ہوئے کوئی ان کو 10 روپے 20 روپے ہم نہیں دے سکے، تو دوسرے یہاں سمبتاں سے نا یو کوشش بین بانور نا صدر نا یہاں گراہوچ بیس بین اور دوبارہ بھی کریں گے انشاءاللہ العزیز. اس کے بعد ان تمام ٹیچر کے سال کا تقریباً ہر مہینہ کا 1,000 روپے جو ہے انشورنس یہ لوگ بنانا چاہے تو ہم انشورنس کی شکل میں ان کو ادا کریں گے، اگر نہیں ہے تو فیلکس فاؤنڈیشن میں یہ 1,000 روپے پر منتھ کے حساب سے ہم اس کو جمع رکھیں گے، اور جس دن یہ سکول سے فارغ ہوگا اس دن وہ ہماری طرف سے ایک پینشن کے شکل میں ان کو ہم ادا کریں گے. یہ ہمارے طرف سے ایک اعلان ہے. باقی نا ادان لوگ گوپانے سانسرنیت پن نا کاروبار بن مت پن نا تعلیمی بھری بن انشاءاللہ. اس وقت ہمارے پاس پیسے ہم سیونگ کی طرف جا رہے ہیں، نیاں اوائیوی طرف سے ون مت سیونگ کی طرف جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ تھوڑا بہت آپ لوگوں کے فیس بھی بڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اس سکول کے لیے بہتر ٹیچر ہمیں ملیں گے. یہ دا سو سے خبر میں جو کیوں ملنا FSc BSc MSc BA FA MA دو مین BSc FSc MSc اگر جو بھی ٹیچر ملتے ہیں یہ دا خبر میں ہم نے رکھنا ہے انشاءاللہ العزیز. آپ کے بچوں کے مستقبل ہم نے سنوارنا ہے. Local cleric Sayyid Munir Kazmi, widely respected in the whole valley, also assures to continue his support for every welfare activities, especially knowledge-based activities, by praying donor agencies and individuals. ہمیشہ علمی حوالی کا فلاحی اللہ سے حوالی کا ہمیشہ شریکانہ ساتھ میں انشاءاللہ دین آہسن گاہ قسم یولی فلاحی پھرے صحت حوالی کا اننا خصوصاً تعلیمی حوالے کا اننا یہ دانا انشاءاللہ نئے دعا پہ ہمیشہ ساتھ پن تو رنچگیاں پرنسپل صاحب اور پروگرام ڈائریکٹر باقی اساتذہ کرام اور انتظامیہ کمیٹی یہ دان گامالا سو حدیع تبریک پیش بیت اور شکریہ ادا بیت بہت بہت شکریہ. آخر میں دعا بیت پروردگار عالم یریر جذبہ تمام اسماء حسنہ در سے نزغت یا اللہ شہدہ چناشی یریر جذبوں سے ریچن حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گوسنگو ایک نازل بیسفت پی سورہ علق ابتداء آیات حرمن در سے نزغت یا اللہ شہدہ چناشی غیانگا مالا سنین ارسانا خلوص ساللہ اخلاص ساللہ گنچک سوچ اتحاد اتفاق ساللہ علمی ات پو دنیا نے کھچک پیت پی مہنگا ملا توفیق سے جب سے اللہ پہلی سال وقت چبیت پی تمام پرنسپل سمیت تمام اساتذہ کرام اللہ پروردگار عالم مزید کو علوم کو ترقیش جب سے ہمت ساللہ اخلاص ساللہ دی قوم انہوں نے حال کن اللہ شرشون اللہ سبق سے جب سے تربیت سے جب سے عدب سبیت پی توفیق سے جب سے اللہ کھون گیا پی محنت کن کھون گیا پی کوشش کن پروردگار عالم جن سراپو یہ گزگو رحمت بزے کو کھولا سے جب سے اللہ پروردگار عالم جو سکول تعلیم حوالے کا یہ بھلائی حوالے کا گا فاؤنڈر چکی سے گا فاؤنڈیشن چکی سے رو بننا اقرا فاؤنڈیشن جی کا تقریباً اسمار بلوچ اور خود ٹیم اننا باقی یو کے بلگون یو کے حوالے کا اننا پروردگار عالم گا سوچی فیلکس فاؤنڈیشن حوالے کا اننا دو بھی علاوہ رسان یہ کا مقامی طور منتظمین اننا سا پروردگار عالم کھو سا تمام نورت ان کو حاجات ان با محل مستجاب تھن چکی یا اللہ پروردگار عالم کھو بیسویت بھی تمام روح گام تعاون گام یرید جزو درگاہ قبلیت شرف سے جب سے اللہ بحق محمد وآلہ الطاہرین اللہ رسول اللہ محمد وآلہ محمد. With the passage of time, increasing number of students
participation of parents and elders shows that the community still have confidence on Flix Foundation for bright future of their children's. Fida Hussain, Voice of Karakram, Machlu, District Ganche, Gilgit Baltistan.